Boilawo hasten channel khramna an khatsamaya payo tingero chung nan biska ma phema ka bose বিগত 2021-22 যে বোকাফা আর ডেভেলপ নি আন্ডারও রাবার প্ল্যান্টেশন রেগান মাধ্যমে যে 4টা পঞ্চায়েত সিলেক্ট আর হচ্ছে দিয়ে তো কে ক্লাইছিও আর 4টা পঞ্চায়েত না বাইকরা বিসি তাপমাত্রা বিসি মধ্যকাথলা ইনকে দেবিপুর আর দেবিপুর আবার 4টা বিসি নিছে দেবিপুরকে 25 জনা রাবার প্ল্যান্টেশন নিয়ে কেহা মুসু পেহা तुमको अलरेडी अब 2019 করে চ अब মহিম ইনকে 21-22 আবকে সুফেয়া চিনকি মানে अब बेनिफिशियारि मुसुफेया अब बेनिफिशियारि मुसुफेया अब लगे लगे वो ऑफिस नि माध्यमे वेरिफिकेशन होया अब वेरिफिकेशन होके तहसील इनके अब राबार फुट ने मैनेजर ब्रांग फाइए वेरिफिकेशन स्पॉट फाया इनके याके दाबान जायो चाकरको पागला सरा उजा लगानो थांगे वेरिफिकेशन खिनथां थियो किछु दुस मथा नामक किछु दुस्ति को आबनो वेरिफिकेशन खेमनो बाजारी हा माउमिंग के अब बाजारी अब तो स्पष्ट सिया आरो बेनिफिशियारि बाजारी के बेनिफिशियारि खिनथानाय दं ब्रां फाइए के बेनिफिशियारि खेमनो फेर था इनके आबरो तो साननायो जे जो साधारण ब्रो बेनिफिशियारि रिनथां थियो मामब्रां बाजारी अब जे बेनिफिशियारि माने को अब त्रिपुरासा जरा महातां करे अब त्रिपुरासा त्रिपुरासा उन्नति उन्नयन थांखियो दानि माम बाजारी थाय बचन दानि प्रश्न की हालात नाय इनकेते मासा फिलेरो जे वो 25 जन बेनिफिशियारि थियो जे एकदम दानि परिवार कोनो राबार सेक्टर अनेक जन एमन से दिने आन दिने खाबो तुम्हें परिवार चल नाय दियो उकी ब्रां डेभलप थांके ब्रां बा राबार 4-5 বছর পর তো ব্রাং আবার রাবার বাতান থাকে ব্রাং স্বনির্ভর থামে না আবার ক্ষেত্রেও যে কিছু মাইনা বাবা বিগত 25 বছর পর আবার যে ব্রো বত উন্নয়ন বাজার থানে মারা ব্রাং বিগত 25 বছর সময় পর ব্রাং সিপিএন নি পঞ্চায়েত নি লিডার রঙ্গে के पारानि जेबो म जरा गरीब दं सोरम दं पान्दा स्किम फेमन होब्रा कास होये रिया खितिनो तो पुनराय ब्रां एडिसिओ जखन मथा क्षमता पाया ब्रां मथा जुन खिये तो पुनराय उन्नति उनथामन ब्रां कास होतो आमबो एस तेयो ते टेस्टिन मा खियो के तो ते विस्तारित भाबे पंचायत डेभलपमेंट का सम्मान बांग्ला बाइके काउसा खालाचिनी बय डिसि विलेज नि चेयरमैन रंजन चप्पम আছে আজকে আমরা দ্বীপুরে ডিসি ভিলেজের আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজকে যে আমাদের প্রেস মিট এই প্রেস মিটটা হচ্ছে 4 বছর আগে ধারাবাহিক ছিল একরকম আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি 4 বছরের ধারাবাহিক ছিল আরেক রকম এই ধারাবাহিকটা ছিল কি আমাদের যখন 2018 বিধানসভার জিতার পর এই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম পদক্ষেপ ছিল আমাদের ভিলেজকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সাধারণ মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর যাতে কীভাবে করা যায় এই ছিল আমাদের পদক্ষেপ কারণ আমরা এই 4 বছরের ধারাবাহিকতা ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ প্রথমে আমাদের যে এখানে যে পিএমওর ঘর আমাদের এডিসি ভিলেজের 257টি কারণ এই 257টি পিএমওর ঘর আমরা কাউকে আমরা দল কালার দেখিনি সবাইকে নিয়ে যার যার বেনিফিশিয়ারি যে লিস্ট আছে আমরা সবাইকে আমরা ঘর দিচ্ছি এবং এরপরে উজ্জ্বলা যোজনা 380টি তাও আমরা কালার দেখিনি তারপরে
যে আমাদের স্বচ্ছ ভারত যে টয়লেট 780, তাও আমরা কোনো দিন কালার দেখিনি। আমরা চাইছি আমরা এডিসি ভিলেজকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমরা সবাই উন্নয়নজনে যে মুখ্যমন্ত্রীর যে আশা, যে স্লোগান, এইগুলোকে বাস্তব রূপ ধারণ করার জন্য আমরা যে প্রচেষ্টা, তার মধ্যে আমাদের এডিসি ভিলেজের আগে নেটওয়ার্ক খুবই অসুবিধা। এই সরকার আসার পরেও আমাদের জিও নেটওয়ার্ক হয়েছে এবং সবার সুবিধা হয়েছে। তারপরে আমরা বিভিন্ন দপ্তর, এগ্রিকালচার, এই 4 বছরের এই এগ্রিকালচার দপ্তর থেকে আমরা যে আগে বিগত সরকারের একটা পাওয়ার টিলার পেতে হলে অনেক মিটিং থাকতে হয়। আজকে আমরা 4 বছরের আমরা আজকে এই দেবিপুর এডিসি ভিলেজের 80টি আমরা পাওয়ার টিলার দিতে পারছি বন্ধু। কারণ একটাই মূল মন্ত্র আমাদের সরকার। তারপরে IWMPর মাধ্যমে যে প্রজেক্ট, আমরা সমস্ত গ্রামে আমাদের চেক গ্রাম হইতে বিভিন্ন স্কিম, বিভিন্ন আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ ধাপে ধাপে আমরা করতে পেরেছি। যে একটা পিজিডি দপ্তর এরিকেনাথ আমাদের আজকে 26 হেক্টর, একটা বলতে গেলে যে ধারাবাহিক বিরাট একটা পদক্ষেপ। এইভাবে আমরা ধাপে ধাপে আমরা প্রত্যেক বছর আমরা উন্নয়নের কাজের মুখে হয়েছি। গত মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার যে মৎস্যের আমরা এখানে 300 উপর আমরা বেনিফিশিয়ারি লিস্ট ছিল, তাও আমরা কোনো কালার দেখিনি। তাও আমাদের এই বর্তমানে যে আমরা তীব্রমাতা, আমি তাদেরকে তারাও আমাদের থানসা, তারা আমাদের জনজাতির, আমরা তাদেরকে খারাপ চাইছি না, তাদের মনোভাব খারাপ না, কিন্তু তাদেরকে মনোভাব খারাপ প্রযুক্তি দিয়েছে কে? যে দুষ্কৃতি CPM। কারণ তারা উন্নয়ন করতে পারেনি, তারা তীব্র মাত্রায় দুঃখে দুঃখে গ্রামের বিরাট বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে এবং দুষ্কৃতি করছে। যে সাধারণ জনগণ যে বেনিফিশিয়ারিকে তারা আটকেতে চাইছে, তারা উন্নয়ন চাচ্ছে না, শুধু বিভ্রান্ত শুরু করছে। তাই আমি খুব নিন্দনীয় জানাই। আমি আমাদের রাজা প্রদ্যোৎ কিশোরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাদের যে একটা আইডিওলজি, আমি তাদের এই আইডিওলজিকে আমি মানি, আমি তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ তাদের যে উদ্দেশ্য ছিল আমাদের জনজাতি উন্নয়ন করা। কিন্তু এখানে ত্রিপুরার যে CPM দুষ্কৃতীরা কিন্তু চাইছে না যে 25 বছর তারা জনজাতিদেরকে পিছিয়ে ফেলেছে, এখনও তারা পিছিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা, যাতে সরকারকে বদনাম করার জন্য। আমরা তাই আজকে প্রেস মিট করছি। আমরা এইভাবেই যে মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের যে নরেন্দ্র মোদীজির যে সংকল্প, এই সংকল্পকে আমরা হাতে নিয়ে আগামী দিনে আমাদের এই ডিসি ভিলেজ, আমার সমস্ত গ্রামে উন্নয়নের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। এবং আমি চাই যে সমস্ত বেনিফিশিয়ারি যাতে তাদের একটা না আটকানোর জন্য, যাতে সমস্ত যে হোক আমাদের এলাকাতে যে পাও তাদেরকে স্বনির্ভর কীভাবে করা যায়, এইগুলি তো আমাদের সংকল্প। তাই আমি এই প্রেস মিটটিকে আবারও জানাতে একটা সংকল্প নিয়ে বলতে চাই, যাতে তারা এইগুলো যাতে যদি বদ্ধ করার চেষ্টা করে, আমরা তাদের প্রতি আমরা বিরাট আন্দোলন করব। এবং আমাদের সমস্ত এই ডিসি এলাকার যে বেনিফিশিয়ারি, তাদেরকে সুন্দরভাবে কীভাবে আমাদের স্বনির্ভর করা যায়, যে আত্মনির্ভর কীভাবে করা যায়, এইগুলি আমরা এগিয়ে যাব। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, আর তীব্রমাথার আর এখন বর্তমান যে বিজেপি সরকারের মধ্যে যে গতকাল এই ধরে নিন যে বিনাফিশিয়ারি নিয়ে পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিয়ে কি বলবেন আপনি? এটা তো যেহেতু তীব্রমাতার তারাও চাইছে না যে এখানে ভিলেজের যাতে উন্নয়ন না হোক, তারাও চাইছে উন্নয়ন হোক। কিন্তু এখানে যে CPM যে দুষ্কৃতীরা, তাদের কুমন্ত্রায় তীব্রমাতাও তারা ভাবতে পারছে না যে আমাদের এইভাবে করলে যে আমাদের এলাকার লোক ক্ষতি হবে। তারা এইগুলো বুঝতে পারছে না। একদিন বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ, আমরা আসলে সত্যিই আমরা জনগণের জন্য, আমরা জনজাতির জন্য আমরা দরদিতে আমরা বুঝতে পারছি না।
তার আগেও কেউ তারা এভাবে বাধা সৃষ্টি করছে না, এবার প্রথম? এর আগেও আমাদের যে একটা মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা ছিল, যে ফিশারি দপ্তর থেকে যে এখানে 500 করে সারা 300 জন উপরে বেনিফিশিয়ারিকে আমরা কীভাবে স্বনির্ভর করা যায় সেই পদক্ষেপ এখানেও তারা কিছু ডিস্টার্ব করেছে, যে সিপিএন কিছু দৃষ্টিক্ষেত্রে। পয়লা হাস্তেনি খরম চ্যানেল आं खामैया उनके रो मैं फैनाय आंनि तांफां जां दं चेयरमैन जां देब्रा भाइस चेयरमैन दिनै जे मण्डलनि नेतृत्व एवं कमिटिया के जे बेनिफिशियारि ब्रानो आं खामैया फैफियो के तेप्ला सारा त्रिपुरानि जे बो प्रेस मिट खेमोनो नायतनाय ब्रानो आं खाका हामबायके खाफन खामैया फायो आं किसु गाव सानथानाय नियाखौ जे घटना के बसे जों रतंगो पार्टी अफिस यो 36 सेंटीमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी अंडर देवपुर एडीसी विलेज को जिनि एमएलए प्रमोद यांग बो विधानसभा नि विधायक जिनि रो नियाखौ जे देवपुर एडीसी विलेज घटना मुखे बसे जे बेनिफिशियारि ताइन दुइजन चेयरमैन वाइस चेयरमैन साथा बेनिफिशियारि न आटके मांबो आकाय बसी प्रश्न के बरनो सानि चुमोके बसे जों ओहा भारतीय जनता पार्टी नि जिनि वाइसो मुके हानो जे मोदी जी नि जी प्राइम मिनिस्टर ब्रह्मनाम नरेंद्र मोदी जी नि जे वाइसो मुके भारत बसनो बेखे डेवलपिंग कंट्री थमेने आबोनि वाइसो मो इनके जिनि मुख्यमंत्री एक्स प्रेजेंट या एक्स जे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव बिनि वाइन समाव बनो त्रिपुरानो बेखे डेवलपमेंट राज्य स्नामा अब वाइन समाव प्लस जे प्रेजेंटो तब फाइनाय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब बनो वाइन सो इनके जों चिनी बीजेपी नि मंत्र के बसे सरकार सा सरकार विकास पानो विश्वास खेमा आबोनि चिनी बीजेपी नि मंत्र ममे आबो मंत्र जों बेनि कंट्री नो वर्ल्ड वाइड सानथा के चिनी पॉपुलेशन नाय थांके सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड चिनी इंडिया नो लोक संख्या बमो आबोन बे आरो से जों ममी गरि दं आबोनो समस्त विचार विश्लेषण खेये मोदी जी सुनि नाहि मके निनि वंचित तो एत बছর निनि आजादी पाइ मन परो अनेक वंचित इंडिया नो निनि स्टेट थानि अनेक वंचित ते अन्य गवर्नमेंट नि जे रूल्स आबोन बे चिनी रो एडीसी देवपुर एडीसी विलेजो जोंनो स्कांनि जे सीपीएन तांतनाय रो प्रेजेंट एडीसीओ 21 निर्वाचन पाइ मन परो त्रिपुरा मथा क्षमता रूल्स ऑफ हेवन परेयो तिनि बया बारे बारे घटना हा कि 2021 3-4 बार विराट घटना मसे देवपुर एडीसी विलेजो जोंगार फ दैजखे तो जों प्रेस मिट खेया कुनो साया ममी के बदिमानो जदि किछु किछु जिनिसनो जदि तो ये प्रेस मिट खेत हांके आब्रो लाचिलेस फनो नै जों कोंथाय बारानो लाचिनो नै हिमबानो तोरु याइफो चारु याइफो आं जदि आबोनो प्रचार खे ताके नु लाचिनो कोंथाय बारा नु लाचिनो आंगा आंखो लाचिनो नु आबदिमानो चिंता भावना खेये जों कोकनो प्रेस मिट खेया इनके तेयो प्रेस मिट मा केमो के बसे बारे बारे उन थाब्रा आबोदेम बे जों प्रेस मिट खेया फुया मियानि जे घटना साथा आताय एकई कौनो जखन तहसिल चिनी बरमरा देवतामरा आरेफ खे पलिसि तहसिल आन्दार से तहसिल दुइजना दङ इनके जे राबार बुट नि डिपार्टमेंट नि मैनेजर इनके तेहा आरो नि जे कर्मचारी ब्रां फाये वेरिफिकेशन खेनथा तेके चिनी खेरो मीटिंग दङ इनके जों चिनी डेवलपमेंट कमिटी नि मेंबर्स दङ बनो केहा होया जेहेतु जागासिनो बाहाय मोसे वांफि ब्रां नो थांमले नोरि तो हा ब्रां थांपाय मन परके लगे लगे थांमो नोरि तो हा किंतु मजां थानाय सिया जों आबोदिके हाया मन बात क्रय आबोंबो जों माने आबोदि मारो नायखै तो नांफिये जों थांया बुंके हा थांमो बेना ओहा आबोसे जखन दाबान्दे था दामदे वेरिफिकेशन खेबे फया ब्रां स्पॉट विजिट खेफया पक्र आबोनि आरो चैखौ फया आरो ब्रिज दं दाबदाय लामानि जे चौको आबो स्कुल हासे मारो ब्रिज दं आरो जागा के ब्रां एकटा दुइटा गाड़ी
4-5টা बाय दं ना रो दिपुर एडिसि विलेज नि त्रिपुरा मथानि जे कालप्रिट दं ब्रां थांगे आबो डेभलपमेन्ट नि नों बेनिफिशियारि माइमोन कासाव खैया आबोनो सामचु जों बीजेपी बो सरका विकास जतनो तोइनो विकास केने ब्रांबु थांसा प्लस निनि एडिसि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साइने र ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साइमे माने जातिनो थांनाय जातिनो फिउनाय बरनो सानचु दिफेले मोल बननो जातिनो सेन थांचु हांखे जातिनि नो सेन चारिन चु हांखे हानो से रख खेन चु हांखे साधारण बेनिफिशियारि स्किम मंग एकासो थाय बके प्रश्न से आमो जे एडिसिनि निनि सीएन पूर्णचंद्र सारसनोखौ आं बनो काबावनाय जे ईएन तंनाय ब्रानि टप लिडार त्रिपुरा मथानि जे चेयरमैन महाराजा चिनी महाराजा अब आइनि बिनिया चिनी जतनि महाराजा से महाराजा न बनो आं काबावनाय बिनि जे दुष्कृति र किन्तु ब्राला हाचानि ब्रु सिया रोक मागतनान तो आबनो जाते सतर्क खेनथो नुं पार्टी खेदी जे कोनो पार्टी खेमायो आबोनिनि गणतंत्र अधिकार खेदी जे कोनो पार्टी आबो कोनो केहाबो बाधा खेमिया आबो अधिकार तो गणतंत्र आबो अधिकार तो थियो जेमन डेभलपमेन्ट नि खुंथाय बारानि सुजुग सुबिदा न ममी कासोथाय नुं से जाति न थांनि नाय तो केबा ममी आरो जागा कासोथाय बनो प्रश्न खेजो जेमन 2021 ब्रां त्रिपुरा एडिसि विलेज त्रिपुरा मथा रुलिस गभर्नमेंट फाइपेम बरो चिनी देविपुर एडिसि विलेज एमन गतना हा जों वाइसा पर्यन्त माचां मसे आबो किन्तु आजे आबो जे कौ साने र कयजन आसे जखन 25 বছর সিপিএন লগে তংতংয়ে ব্রুনো হইরানি খেচানাय रसे जोंसो वाइसा थाखो दिनै आं ब्रजेश्री आं बिखे वाइसाव बरनो प्रश्न खेंचु बिखे वाइसाव थांबाय नां र एडिसि एरिया तातंदी जेनारेल एरिया थांदी बदिमार अनेक रकम कौसाव किन्तु जों अनेक बारे सुजुग खेया किन्तु तले सुजुग खेमैया बिस कांगो जे बो बेनिफिशियारि जों जे कोनो माध्यमे थांफनो ब्राउनो जों रिनाय ओंखे बासु सानो आइनि खाफन खाकचामा तेप्ला हाया फाये रोनो आइ कपै कौसा र कासा फाया आंगे बेनिफिशियारि जे रियो मटर देविपुर सा परिवार न रियो मिक्लाय हाला चिनी देविपुर एडिसि विलेज 25 परिवार तुतेलो ते विलेज 3-4 विलेज चिन विलेज न बांथा बिन विलेज 4-5 जना 6-7 जना खेतों कारण चिन विलेज बामो बनो चिन एरिया वो एमन ब्लंग जागा फतों पाइको अब बनो चिन विलेज न बिसि नाये चिनी बीसी चेयरमैन सा गरि शंकरिया प्रेजेंट अब नि चिनी एमएलए ब्रांफो चोनो बिसिक बांग्रियो मम्मी के चिनी बागान काइथि दं बां चोनो मायां रिमो जागावो आबरो जागा से बदिमान थाव तो हाके ब्रां जातिनो फांनायने र जातिनो तैदेन लायने र हासायने र बनो प्रश्न के नां मीडिया माध्यमे प्रचार खेनि तो आं तिनी चिनी हास्तिनि खरनि जे मीडिया ने फाइने रन आं काबो ब्रांले जे तो तोरो बेनिफिशियारि ब्रानि मथानि ब्रु खसियान बो दे आबोखे बादा सृष्टि खेम दिक्लाय आबो तो रबो मथानि ब्रु माने बीजेपी ब्रु उमक्रो जखन बो 2019-20 जे सिलेक्शन के 19 मो थाबसे आचायाखो किन्तु स्टार्टिंग हा किन्तु ब्रां 2019 रोले मथानि कोनो आफा आचायाखो प्लस 20 बसे ब्रांनि मथा एकटा त्रिपुरा मथा एनजिओ संस्था से दंखो आबो माने गणतंत्र बाचानाय हिखो ब्रां कौरि मक्रिका आबो जे बेनिफिशियारि जों सिलेक्शन डेभलपमेंट कमिटि रो जे सिलेक्शन के बसे पारा बोयो नाये जे गरि एकदम राबाल क्रिमानो नाये सिलेक्शन खेमो आबो बेनिफिशियारि तो खेमो आबोसि तो दे पूरा बेनिफिशियारि ते को बानाय तनो कार बेनिफिशियारि रे जागा नु फदे बेनिफिशियारि माइसि खानो पंगाव के बेनिफिशियारि सनसिं आबो रे म तो नां माइ तो हना बीजेपी सरकार तो रिमो 19-20 बरो जे सिलेक्शन खेमो तारो चंगो माइसि दाव आरो जागा तो माक मानो तो एरिया ना क्वाइ ना नि के कागजी बा रबर प्लांटेशन एवरीथिंग जे कोनो माक मानो रि निकला ना तो टाउन जरा के जे वर्तमान फाइमाके रबर प्लांटेशन नि फाइ दम बनके जनो थाउते नि हिए नाव गाबो तो जे रबर प्लांटेशन जे माबो परिवार केवम साखरि निकला 400 450 आरके रेटिंग गते आबडी के रो परिवार ते बांके माइने तो चंतु तेलो 25 जन नाव आरो जागा तो
ta to na Binafishari man ja ke thok ti miklai ha makhat sa ni muk mana nomor video Para ke? ni para kan pro na para ke sak kalau konse